Toyota Corolla Verso соли барориш 2007. Мошин вагон мебошад. намуди берни мошин десон. намуд асқафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, центр замок, коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад дестон. Клиташ старт стоп, пробегаш 180 000 километр пробег дестон. полный навороташ ҳаст. автопилот, рӯлош, лифт, ҳамаш навороташ ҳаст. мани ҳолати салони мошин шакали ки дида ҳисобе. мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин. газашам заводской будааст зесон. расходаш 10 та газ киди 90 км мегардад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 82 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 610 60 90. Hyundai Avante соли барориш 2010. мошин вагон мебошад. ин намуди берни мошин десон. Blue Drive ин. моторош гибрид. ин намуд аз қафои мошин 4 пасоникои қафо. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, центр замок, оина чош электроника, коробкаш автомат, титроник, инҷа CD плеер дорад, ду сиденияи пеша багриф сидени, бортош компютер, климат контрол, мультирол, ҳама наворотош ҳаст. рӯлош лифт. пробегаш 72 000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин. мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 сӯзишвориш бензин. мотораш газ не. сӯзишвориш газ. гибрид будааст. газаш заводской, а? заводской. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 75 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 822 33 17. Land Cruiser Prado соли барориш 2007 десон. европейка мебошад. вагонли. мани намуди берни мошин. ин ҳолати балонош 4WD. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, центр замок, коробкаш автомат, 4WD, CD плеер дорад, магнитофон дорад. ҳама наворотош ҳаст десон. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 3 дӯстони азиз. сӯзишвориш дизел. расход чӣ қадар? расходаш 13 литр дохили шаҳр ме, раи рост ме 11 литр десон. 100 км мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 210 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 307 89 13.
сечка объемный, соли барориш 99 دوستان عزیز. комплектацияш элеганс. یادآور میشیم معاینه تکنیکیش 1 سال نمی باشد. نمود بیرونی ماشین. نمود از قفای ماشین. این قفاش به زدنی کاملی هم داره. داخل سالن 4 الکتروپاکت، коробкаш механика و اینجا سی دی پلیر داره، سنتر زماک، پرابیگش پرابیگ 235 مدل. این لوکام داره. این حالت سالن قفای ماشین دوستان اولی سیدین یا مریخی روی کش ها کشیدگی. موتور 1.8 سوزشوارش گاز بنزین. گازش یورو 4 از خود چقدره؟ تحت چند میگردم؟ 8 از خودش بنزین کردی 8 لیتر 9 لیتر دازیرسان عزیز. این حالت موتوری ماشین. ماشین 70,000 تومان با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 810 0048. اوپل اسر جی سالی براریش 98 دوستان. یادآور میشیم سنج تکنیکیش تا ماه نوامبر سال 2021 لیکن آینه‌های سیاه‌شیشش نه گذشتگی همین ماه گذشتگی تا این سال همین چاقه دوستان. نمود از قفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات بدیم. داخل سالن 4 الکتروپاکت، коробкаш механика، اینجا سی دی پلیر دارد، پرابیگش 291,000 کیلومتر پرابیگ. کانسنر کار میکند. کانسنر روش 100% کار میکند. بسیار یعنی حالت سالن قفای ماشین دوستان. موتور 1.6 1.6 سوزشوارش گاز بنزین. расходаш 10 تا газ киди 90 км мегардад. Дӯстон ҳозир айни замон ҳамин ҳавои гарм кондитсионер киди гард то 90 км мегардад. Манин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 50,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 90 917 72 00. Opel Caravan соли барориш 98 دوستان. منین نمودی بیرنه ماشین. منین نمود از قفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات بدیم. داخل سالن 2 الکتروپاکت، коробкаш механика، اینجا سی دی پلیر دارد. پرابیگش 162,000 کیلومتر پرابیگ. و این حالت سالن ماشین دوستان. این حالت سالن قفای ماشین. این اشتراک‌های قفاش هم هست. موتور 1.6 راستای سوزشوارش بنزین. расходаш 6.5 لیتر و 100 کیلومتر میگردد دوستان. این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 38,000 سومون با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 620 02 70. دوستان عزیز، شما توی عروسی دامادی یا جشن و مراسم و یا زارزه دارید و در فکر ثبت آن هستید، پس نوار برداران کسبی استودیو بهادر در خدمت شما. استودیو بهادر با تکنیک های معاصر زمانوی و جشن و مراسم های شما زینتی تازه می بخشد. از همه مهم با سطح عالی و نرخ دسترس در خدمت شما. تلفن برای معلومات 92
89 80 80.